ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों और दोस्तों, अव्वलन जुज़्ब पन्ने तरफ और अहले कमेटी तरफ तमाम तातरेपुर के रोज़न वालन योताइंद मेन आवाज़ बातन से तमामन दिल के अमी गहरा योसान ईद मुबारक करा और बेच दुआ करन कि अल्लाह ताला बने